Assalamu alaikum students, welcome to English Literatures class. Today we are going to start our new chapter, Hazrat Umar Farooq. So let's jump in to know about him. Hazrat Umar Farooq was born in 583 AD in Makkah. Hazrat Umar Farooq 583 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए. He was one of the closest companions of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्तों में से थे. His name was Umar, उनका नाम उमर था. And हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave him the title of अल फारूक, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल फारूक का खिताब दिया. मीनिंग, जिसका मतलब है दी वन हु डिस्टिंग्विशेस, जो फ़र्क करता है बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, गलत और दुरुस्त में. ही वॉज द सेकेंड खलीफ ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे. हिज फादर्स नेम वॉज खिताब इब्न नौफल, उनके वालिद का नाम खिताब इब्न नौफल था. ही बिलोंग टू द एडी फैमिली ऑफ द कुरैश ट्राइब इन मक्का, वो कबीला कुरैश के एडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे. ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स यंगर दैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तकरीबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे. ही वॉज वन ऑफ द एजुकेटेड पीपल, वो उन पढ़े लिखे लोगों में से थे. अमंग द क्रैश के एट अ टाइम, उस वक़्त वैन ओनली अ फ्यू पीपल, जब बहुत कम लोग कुड रीड पढ़ सकते थे एंड राइट और लिख सकते थे. बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर फ़ारूक वाज वन ऑफ द बिटरेस्ट एनिमीज़ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से थे. ही पनिश्ड हिज स्लेव्स फॉर एक्सेप्टिंग इस्लाम, उन्होंने अपने गुलामों को इस्लाम कबूल करने पर सज़ाएँ भी दी. वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट हिज हाउस विद इंटेंट टू किल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन वो अपने घर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले. ऑन हिज वे ही मेट वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, वो अपने रिश्तेदारों में से किसी एक से मिले. हु टोल्ड हिम, जिसने इनको बताया दैट हिज सिस्टर, कि उनकी बहन फातिमा एंड हर हस्बैंड सईद बिन ज़ैद बोथ हैड एक्सेप्टेड इस्लाम, दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं. हेयरिंग दिस, ये सुनने पर हज़रत उमर चेंज हिज डायरेक्शंस एंड वेंट स्ट्रेट टू हिज सिस्टर्स हाउस, सीधे अपनी बहन के घर चले गए. इन ग्रेट एंगर, शदीद गुस्से में. देयर ही फाउंड, वहाँ पे वो देखते हैं हिज सिस्टर, उनकी बहन, एंड हर हस्बैंड, और उसका शोहर, रिसाइटिंग द वर्सेस ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद की आयात की तलावत कर रहे हैं. फर्स्ट ही फेल अपॉन हिज ब्रदर इन लॉ एंड बीट हिम स्वेयरली, पहले वो अपने ब्रदर इन लॉ पे टूट पड़े और उसको शदीद मारा पीटा. हिज सिस्टर ट्राई टू स्टॉप हिम, उनकी बहन ने उनको रोकने की कोशिश की. वाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए, शी गॉट इंजर्ड, उनको चोट लग गई. व्हेन हज़रत उमर सॉ हिज सिस्टर ब्लीडिंग, जब हज़रत उमर ने अपनी बहन को ज़ख्मी हालत में देखा, ही इमीडिएटली काम डाउन, वो फ़ौरन ही पुरसकून हो गए. यू मे किल अस बट वी विल नेवर लीव इस्लाम, सेड हिज सिस्टर, उनकी बहन ने कहा, आप हमें मार तो सकते हैं लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे. हेयरिंग दिस, ये सुनने पर हज़रत उमर ने कहा, आई वॉन्ट टू रीड वट यू वर रीडिंग, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो तुम पढ़ रही थी. फर्स्ट टेक अ बाथ, पहले एक गुस्ल करें. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड द होली कुरान, अगर आप होली कुरान मजीद को पढ़ना चाहते हैं तो पहले गुस्ल करें. हिज सिस्टर रिप्लाइड, उनकी बहन ने जवाब दिया. सो हज़रत उमर रिसाइटेड द होली कुरान आफ्टर टेकिंग अ बाथ, सो हज़रत उमर ने गुस्ल के बाद कुरान मजीद की तलावत की. आफ्टर रिसाइटिंग, तलावत के बाद, द कुरान मजीद की तलावत के बाद, हज़रत उमर बिलीव दैट, हज़रत उमर को यकीन आ गया, दैट द कुरान इज़ अ ट्रू बुक ऑफ अल्लाह, कुरान अल्लाह ताला की सच्ची किताब है. ही रश्ड, वो भागे हुए गए डायरेक्टली टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एंड एक्सेप्टेड इस्लाम, और इस्लाम कबूल कर लिया. ऑल द मुस्लिम्स वर ओवरवेल्म्ड, तमाम मुसलमान उस वक़्त गलबे में थे. ऑन हिज एक्सेप्टिंग ऑफ इस्लाम, उनके इस्लाम कबूल करने पर. मुस्लिम्स वर अ मिनॉरिटी इन मक्का, मुसलमान मक्का में एक इकलियत के तौर पर रहते थे. दे कुड नॉट से सलाह एट द काबा, वो काबे में नमाज नहीं अदा कर सकते थे. बट व्हेन हज़रत उमर एक्सेप्टेड इस्लाम, लेकिन जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, दे सेट देयर फर्स्ट सलाह इन द काबा इन हिज कंपनी, तो उन्होंने उनके साथ अपनी पहली नमाज काबा में अदा की. एज दे न्यू, जैसा कि वो जानते थे, नो वन डियर टू चैलेंज उमर, कोई किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो उमर को ललकारे या उमर को मुकाबले के लिए बुलाए. आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ के बाद, वफ़ात के बाद, हज़रत उमर टुक ओवर एज सेकेंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा बने. ही वॉज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, वो एक अजीम मिसाल थे लीडरशिप की, रहनुमाई की. ही फॉलोड
ان دا فٹ اسٹیپ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. ٹو دا فلیسٹ ایکسٹینٹ ممکنہ حد تک. ہی از نون وہ جانے جاتے ہیں فار ہز بریوری اپنی بہادری کی, اینڈ جسٹس اور اپنے انصاف. ان دا ہسٹری آف اسلام اسلام کی تاریخ میں وہ اپنے بہادری اور انصاف کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. اٹ واز حضرت عمر یہ حضرت عمر ہی تھے انڈر ہوز رول جن کی دار حکومت میں اسلام became a great force. اسلام ایک عظیم طاقت بن کے ابھرا. He provided easy and immediate justice to everyone. انہوں نے ہر ایک کو آسان اور امیڈیٹ فوراً انصاف پہنچایا. He was an excellent administrator. وہ ایک عظیم حکمران تھے. Who originated جس نے ایک نیا قانون پیدا کیا. An efficient system of administration جس نے حکمرانی کا ایک نیا سسٹم, ایک بہت ہی مفید سسٹم آرگنائز کیا, پیدا کیا یا پھر پیش کیا. He was a real founder. وہ ایک حقیقی بانی تھے آف دا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. اسلام کے سیاسی نظام کے وہ ایک حقیقی بانی تھے. He gave stipend to the poor. انہوں نے غریبوں کو وظائف دی. اینڈ چلڈرن اور بچوں کو ہی انہوں نے متعارف کروائے رولز اصول اینڈ ریگولیشنز اینڈ امپلیمنٹ دیم ان دا اسٹیٹ, اور ان کو ریاست پر لاگو بھی کیا. دیئر واز کمپلیٹ رول آف لا وائل ہی واز ان آفس. جب وہ حکومت میں تھے تو اس وقت کمپلیٹ رول اینڈ لا تھا. ہی امپرووڈ انہوں نے بہتر کیا, ترقی دی ایگریکلچر زراعت کو, اینڈ اکانومی اور معیشت کو. ہی لکڈ آفٹر ہز پیپل ان آل اسپیکٹ. انہوں نے اپنے لوگوں کی ہر لحاظ سے ہر پہلو سے دیکھ بھال کی. حضرت عمر فاروق کنکرڈ مینی ایریاز. انہوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا. ڈیورنگ ہز خلافت انہوں نے اپنے خلافت کے دوران بہت سارے عظیم علاقوں کو فتح کیا. ہی کنکرڈ انہوں نے فتح کیا گرینڈ امپائر آف روم اینڈ ایران کی اور روم کی عظیم سلطنت کو فتح کیا. ہی براٹ این ایریا آف اپروکسیمیٹلی 22 lakhs square mile. انہوں نے تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کو لے کے آئے انڈر اسلامک رول, اسلام کے رول کے انڈر. ڈیورنگ 10 years آف ہز رین اپنی حکومت کے 10 سالوں میں. آن 27 ذی الحج 27 ذی الحج کو حضرت عمر وینٹ ٹو آ مسجد ایک مسجد میں گئے ٹو لیڈ دا فجر پریئر فجر کی نماز کی رہنمائی کے لیے. آ نان مسلم ایک غیر مسلم سلیو غلام نیمڈ ابو لولو فیروز اٹیکڈ ہم اس نے ان پر اٹیک کیا. اینڈ اسٹیبڈ اور ان کو ضرب لگائی ہم سیورل ٹائمس بہت دفعہ. وائل ہی واز لیڈنگ دا پریئر جب وہ نماز ادا کر رہے تھے. دا گریٹ کیلف آف اسلام امپریسز اے martyrdom آن 21 محرم 24 AD. 1 محرم 24 عیسوی میں اسلام کے عظیم خلیفہ نے شہادت نوش فرمائی. And here is the vocabulary of the story. Intent or purpose. Minority, a small group of people within a community or country. Distinguishes, recognize or treat different. Companion, friend. Originate, have a specified beginning. And here are the use of these vocabulary words in sentences. Intent, the intent of law is to protect consumers. Minority, the purpose is opposed by a minority of voters. Distinguishes, he distinguishes himself as a keen student. Companion, he is companion of Ahmad. Originate, he originated the idea of new car. We'll repeat them. Intent, the intent of law is to protect consumers. Minority, the proposal is opposed by a minority of voters. Distinguishes, he distinguished himself as a keen student. Companion, he is companion of Ahmad. Originate, he originated the idea of new car. And here is our diary. Learn the meanings of vocabulary, words and their sentences by heart. Thank you.